Crna Gora je osvojila prvu svoju olimpijsku medalju. Taj datum će ostati upisan zlatnim slovima u analima crnogorskog sporta. Povodeći se tim primjerom nalaze dodatnu vjeru i motivaciju. Bitno je imati talent, ali rad i karakter je nešto što je najbitnije. Ja mislim da mi to imamo i da ćemo vremenom uspjeti da budemo makar blizu onoga što smo napravili i prije ovoga. Posljedica toga, to je ono možda još neupečatljivije, još nešto značajnije za sve nas i za ovu malu zemlju. U principu se žele sve više i više boriti za svoje neka prava i to je dobro. Osjeća se da to ide u nekom pravcu. Sami taj rezultat je povećao povjerenje ženama u Crnoj Gori. Ako se može neka dominantna karakteristika prepoznati, to je stalna borba. Borba za opstanak, za korištenje onih skromnih resursa koji su na raspolaganju bili, posebno u tim brdima. Taj borbeni duh na neki način je želja za samoafirmacijom kroz tu borbu, na neki način je sačuvana možda i danas kroz neke oblike sporta i moguće da postoji taj moment identifikacije Crne Gore u pobjedama u ratovima u prošlosti, sada u pobjedama u sportu. Nismo napravili prevelike pomake, daleko smo od toga da žene i muškarci imaju ravnopravan, realno da imaju status ravnopravan u društvu. Jer ovo su neki teški trenuci u kojima svi mi živimo i onda, bez obzira što su vaterpolisti 2008. godine naravno ostvarili sjajan uspjeh, osvojili zlatnu medalju na Europskom prvenstvu i bilo je tu medalja u nekim pojedinačnim sportovima, posebno borilačkim, ali to što ove djevojke rade, kažem, ponašanjem na terenu, van terena, teško je to naravno opisati, upotrijebiti pravi epitet, upotrijebiti neku metaforu da bi se opisao njihov rezultat. Jedna mala zemlja koja ima 600.000 stanovnika, koja ima samo jedan profesionalni klub, kada je ženski rukomet u pitanju, da osvoji medalju pored svih tih velesila, jer i Rusija, i Francuska, i Njemačka, i Danska imaju više registrovanih igračica nego Crna Gora stanovnika. Ja sam imala možda nekih 10-11 godina u Nišu, u mom rodnom gradu. Sestra moja je igrala rukomet, malo nešto pre mene i naravno ja sam željela da radim to što i ona radi i povela me na taj rukometni teren i tu sam i ostala. Evo, svih ovih godina nisam mrdala odatle. Pa put je bio težak do Londona stvarno i tu hemiju neku koja je tada bila u timu svi osjećali i svjesni smo bili da će to da se desi sigurno i da ćemo doći ne do medalje, ali da ćemo doći bar do olimpijskih igara i to je bio u stvari cilj. Medalja je bila negde stvarno neka želja i san iz detinjstva svima nama, ali da ćemo to stvarno da ostvarimo, to je bilo negde nestvarno. Bojana Popović, svi znamo da je igrač svjetskog kalibra, da je planetarni igrač. Ona je bila pravi lider ekipe. To je ono što je do tada nedostajalo i u reprezentaciji Crne Gore i u rukometnom klubu Budućnost. Prije svega je bila jedan veliki borac i vođa i dosta stvari sam naučila od nje i s obzirom da sam sad kapitan Budućnosti, sprovodim neke stvari. Srećna sam prije svega što imala priliku da igram pored nje i dosta toga stvarno naučila od nje.
Montenegro with 3 wins, 2 defeats and a draw. They've been inconsistent. Tako da je to jedan moment koji ću sigurno dugo pamtiti. Onako, kad zatvorim oči, često mi te misli neke dođu na taj moment oko te borbe. They will depend heavily on Popovic. Now score for Suzana Lazovic, only 20 years old. Popovic just powerful, huge arm and just sends it into the top right corner. She's got the height and the power to score. 30 minutes was up rather as Montenegro looked to go on the break. Claimed she didn't hear the buzzer. 13-13, an interesting first half. Start of the second half, desperately looking for passage through to the next stage. Gerald, of course, a gold medal match against Norway. Throw for the second half, and it's Spain who have possession. Popovic sends it forward, fast break is on here. Has to be for Montenegro, the first score of the second half. Nothing really accidental, it's part of the game. Apologies from Spanish winger. Katarina Bulatovic fires an absolute rocket past Navarro. Still contesting for a place in the final. They must believe. Another save. Follow-up effort though is good. And Montenegro back in front like ball. And 2 minutes for Popovic. Now Spain have a mountain to climb. And that is it. This is a remarkable result. Montenegro showed great character. Medalja osvojena, znači, u tom meču sa Španijom praktično, jer smo igrali polufinale sa njima i mi smo to negde osetili, taj ukus i to nešto da je medalja na dohvat ruke. Šta može u tim momentima se kaže, ja sam takav emotivac koji je samo počeo da plače i prosto si svestan bio da si u finalu i da je medalja tu. Montenegro can celebrate. What a famous win for them here. Absolutely amazing. Mora malo obranu da radi. Bravo. Kad priđete samo duele i onda na sredinu ostanemo u parovima. Osvojiti olimpijsku medalju je kruna svake trenerske karijere i svakog sportiste. Učešće samo na olimpijskim igrama je nevjerovatan doživljaj, a samo igranje finala ili osvajanje medalje je nešto što je sigurno kruna rada svakog trenera i nešto što svako želi od početka neke sportske karijere. A samo, naravno, ta pobjeda nad Španijom i osvajanje te istorijske srebrne medalje je nešto što je onako najupečatljivije na samoj olimpijskim igrama. A ono što je posljedica toga, to je ono možda još najupečatljivije, još nešto značajnije za sve nas i za ovu malu zemlju. Pa sigurno da direktno, ako bi po nekim brojkama, značajno je veći broj djevojčica koje su u sportu crnogorskom od 2012. nego do posebno rukomet. Đurđina Jauković sigurno je jedna od tih mlađih koja će sigurno, bez dileme, biti vođa u svojoj generaciji i neko ko će nastaviti da predstavlja Crnu Goru na najbolji mogući način i predstavlja crnogorsku ženu na najbolji mogući način. Dobila sam nagradu za najbolju igračicu Crne Gore u seniorskoj konkurenciji. Crna Gora mala, ali ima i dosta rukometašica i seniorki i sve, tako da mislim stvarno da je to podstrek za sve žene. Svaka u kojoj svojoj struci vjerovatno imaju ovakve neke dodjele za najbolje ili neke nagrade, tako da mislim da je ovo podstrek za sve. Biti u timu olimpijskog vice šampiona je jedna sjajna stvar i stvarno sjajan osjećaj. Definitivno to treba doživjeti da bi prije svega znao kakav je osjećaj. Osvojiti medalju na olimpijskim igrama je stvarno neko savršenstvo. Stiče ovako male zemlje i moral nas je podići kako mene, tako sa igračice. Pa
Pa s obzirom da su uvijek muškarci ti koji su bili glava kuće i sve se oko njih radilo, mislim da smo mi to promijenili, da su većina familija želje im je bilo da posle osvajanja ove medalje rode ćerku i daju ime neko od lavica. Bitno je imati talent, ali rad i karakter je nešto što je najbitnije. Ja mislim da mi to imamo i da ćemo vremenom uspjeti da budemo makar blizu onoga što smo napravili i prije ovoga. Jednostavno smo mi to pokazali našim igrama i osvajanjem ovih svih medalja koje ovdje stoje u mom ormaru. Pa ja sam neko ko realno gleda stvari i mislim da je teško izjednačiti muškarci i žene, pogotovo u sportu, tako i u životu, jer oni su ipak glava porodice i neko ko nosi sve. Teško da nečim, mislim, jedini smo mi pokazali to možda samo nekim uspjehom i da pokažemo da smo u nečemu jače, to je jedini način da se izjednači, ali mislim da će to biti jako teško. Ima taj rukometni klub Budućnost koji je prvi koji igra Ligu šampiona, a ima više manje klubova, ali muškarci su adekvatni i najbolje možemo na njima da vježbamo i odbranu i napad, zato što su i fizički i motorički i morfološki jači od nas i tako bolje možemo da napredujemo kad igramo utakmice sa njima. Nema dovoljno konkurencije u našoj ligi, pa mislim u njihovoj ligi, pa moramo mi prijateljski da igramo sa njima. Pa bilo ih je definitivno više u Londonu, ali finale je nešto će se sigurno pamtiti. Baš zbog toga što smo mali, a pokazali smo kakav imamo karakter, temperament, koliku želju žene u Crnoj Gori imaju na toj olimpijadi i na učešću u sportu, ali ta utakmica je, po meni je najbitnija ta utakmica bila za to nešto što smo mi bili sigurni da imamo tu medalju, taj ostvareni san. Here, the first time at the Olympic Games, Montenegro in a gold medal final. Well, and let's the meet last the team time from Montenegro, starting with their captain, number 14, Maja Savic. Nama je to sigurno, za razliku od Norveške, bio onako veći stres nego njima i to se odrazilo možda na neku našu igru i naš neki osjećaj, ali u svakom slučaju, realno po meni, mislim da je Norveška u tom momentu bila i iskusnija i kvalitetnija za toliko za koliko su nas pobjedili. To su momenti koji se ne zaboravljaju. Kompletno ta 2012. godina od osvajanja Lige šampiona, pa zatim kvalifikacije za olimpijske igre, pa same igre u Londonu i onda kruna svega, decembar, Beograd, pobijediti jednu Norvešku, osvojiti titulu prvaka Evrope, to je zaista nešto što će se, mislim, nadam se da griješim, ali mislim da se nikada više neće ponoviti ta godina. Toliko trofeja, toliko uspjeha da je napravila ova generacija, mislim da se to ne može ponoviti. Dragan Adžić. Moj san je bio da odem na olimpijadu, da se nađem među 10.000 najboljih sportista svijeta i to sam ostvarila dosta rano, sa 20 godina. Nekome je to cilj za karijeru. To bih opisala tu našu energiju, požrtvovanost, veliku odgovornost, jer mi smo ipak pošli kao neko koji je ambasador Crne Gore. Svi smo zamislili i išli zajedno. Nije bilo klanova, nije bilo priča, a toga uvijek ima u ekipama. Šta god da se kaže i sve radi maksimalno. Naravno, sve ovo samom činjenicom da smo iz Londona donijeli medalju, dokazali da na žene može da se računa u budućnosti u Crnoj Gori. Ne mislim samo u sportskom uspjehu, nego i uspjehu drugih poslova.
Kad kažem zdravstvo i školstvo, tu su i više izražene žene. Dok, na primjer, u vojsci, policiji još uvijek nisu. Zašto ne bi povećali broj žena u većim vlastima? Zašto ne bismo im dali malo neku odgovornost? Zašto? Zato što smo dokazali da uvijek idemo do vrha. Imamo to srce i ako se smatra da je muški pol jači, ne mora da znači. Snažna žena gradi snažno društvo. U zajednici sa snažnim muškarcem, sa samosvjesnim muškarcem, samosvjesna i snažna žena stvorit će porodicu. Zdravu, jaku, snažnu i to je nešto što je u svakom slučaju boljitak za cjelokupno društvo. One jesu, da, zlatne lavice i imamo žena kvalitetnih, imamo žena koje odlično rade svoj posao. Znači svima nama u srcima i mi u njih gledamo kao bogove i kada se neka utakmica izgubi, nema veze, idemo dalje jer to su naše djevojke i sad imamo i nove generacije koje dolaze i koje pokazuju veliki uspjeh. Da su muškarci jači pol, ja to ne gledam tako. Ono što je jako bitno jeste da uvijek ću reći da su žene jače u Crnoj Gori. London i naša srebrna medalja za sve nas je bila zlatna. One su nama uputile jednu sportsku snagu, jedan karakter i jedan uput kako treba zastupati boje države. One su pokazale patriotizam na parketu, one su ujedinile naciju. Kada je bila ta olimpijada u Londonu 2012. godine, ja sam tada imala 15 godina i sjećam se da sam bila na pripremi kao s prvim timom sa igračicama koje nisu išle na olimpijske igre. Kako su oni igrali, kako su garale na terenu, da su pokazale stvarno kako treba se boriti za svoju državu. Baš kad sam to gledala, nikad mi nije ni palo na pamet i godinu dana posle sam saznala da su sljedeće olimpijske igre u Rio de Janeiro i nikad nisam razmišljala, niti sam pomislila da će to biti stvarnost. Ja sam imala i 19 godina da budem na olimpijadu je stvarno jedno veliko iskustvo. Pa mislim da se muškarci stvarno u Crnoj Gori, kako kažem, više poštuju nego žene. Da su uvijek oni tu imaju neku prednost odnosno na žene, ali ja se nadam da će se to promijeniti. Stvarno se nadam da će vremenom i to biti izjednačeno. Mislim da vremenom se mijenja, da se još nije promijenila kako bi trebalo, ali mislim da vremenom stvarno se mijenja to i da se više, ulaže što se tiče sporta i u ženske sportove, da nije to samo tipa muška odbojka ili muški rukomet ili nešto, nego da se isto koliko se ulaže u njih, da se toliko ulaže i u žene. Tako da mislim da će vremenom to da se izjednači ta prava žena i muškaraca ovdje u Crnoj Gori. Ovo je baklja za nas neobično važna, baklja iz Londona. Ona asocira dakle, našu prvu olimpijsku medalju, to je poziv za učešće na 30. olimpijskim igrama. Treba da bude primjer tim mladim generacijama i ja sam siguran da one jesu i da su uticali tekako na ženski sport u Crnoj Gori. Znamo da smo u ženskom rukometu odavno bili ozbiljna, tako da kažem, reprezentacija. Iste te godine mi smo postali i evropski prvaci, usput da kažem, dakle, u ženskom rukometu. Dakle, taj rezultat nije slučajan, nego proizvod jednog zaista temeljnog rada koji je počeo od Nikole Petrovića mnogo godina unazad, jednog entuzijaste, ozbiljnog čovjeka, mog prijatelja, koji je sebe uložio u taj rad u ženskom rukometu.
Mnogi generacije su dale sebe. Nikola Petrović je tu sve ove godine bio i nakon toga i u ulozi sportskog direktora i u ulozi trenera. Živi i dan danas i živo je baš za taj rukomet i sa velikom ljubavlju priča i o nama i o meni je puno puta izrekao puno lepih reči, tako da mi ta njegova podrška je uvek značila dok sam igrala i sada kad se bavim nekim drugim poslom. Dobro, znači vidimo se kod Nikola. Ajde, vidimo se kod Nikola. Ćao, vidimo se. Kod Nikole, čao. It's small details that amount up to the difference between gold and silver. Samopregoran, talentovan, kvalitetan rad koji počiva na vrednostima koji su duboko u temelju da kažem ugrađeni, to sigurno može da se ostvari. I don't think that Montenegro are by any means content to get silver. They have come here with the intention to win. Ta uloga i to nešto što je svako prepoznao, koji je ne samo ljubitelj sporta, nego neko ko je pripadnik vrednostnih stvari, osjetio na dijelu i pokazao na primjeru i siguran sam da su one napravili jedno neprikosnoveno djelo i dali jedan doprinos u kome će sigurno mladi ljudi Norway have successfully defended the title they won in Beijing 4 years ago. Bojana Popovic will bow out with an Olympic silver medal. Montenegro have claimed a medal against all expectations at this championship. The silver medalists representing Montenegro. This is the first ever Olympic medal won by the National Olympic Committee of Montenegro. Bilo je puno lepih momenta, svakakvih priča, za svaku utakmicu je posebna neka priča bila zanimljiva, ali taj krajnji cilj je ostvaren i uzeta je medalja i taj sam dolazak u Crnu Goru i ta neka atmosfera koju smo mi kasnije saznali kakva je bila u Podgorici i samoj celoj Crnoj Gori. Ove scene kad smo išli s aerodroma, kad sam videla majku s bebom u 3 po noći na ulicu tamo negde u aerodroma, onaj deo gde su, ne znam, Kipsi, tam je scena i dan, samo toga kad se sjetim, ja prosto ne mogu, sve mi se uzidu. Uvijek u mene tu scenu gdje doček mi ostala na ovo usjećanje, majka sa djetetom ovako vrišti, samo nešto da nam doda, samo da je tak ne moru. Vi ste tada takli nebi i to niko ne može da kupi za pare. To je privilegija samo osoba koja je dotaknu vrh sportske karijere na taj način. Treba da se rodiš, a pored talenta treba da radiš. I ko te dvije stvari ne spoju jedno, onda je on u problemu. Ali sport jedini u stvari uspe to da uradi. To što si sad rekao da spoji malo sve ljude da razmišljaju taj dan bar u jednom pravcu. A najjače je sigurno to što se desilo nakon povratka u Crnu Goru i taj osjećaj da smo nešto uradili veliko za neku bebicu malu do neke najstarije bake u Crnoj Gori, da su se one osjećali ispunjene. To je mene onako što drži, nisam ja neko ko se baš sjeća detalja, ali mi je to onako jedna emocija, sigurno najveće ispunjenje u mojoj sportskoj karijeri. Kako u životu, tako i u sportu postoji jedna distanca koja se zove vrijeme. Samo posmatranje neko ko vam je drag i neko sa kojim ste proveli neko dragoceno vrijeme i da to vrijeme nije uzalud i za vas ostalo, nego je valorizovano na najljepši mogući način, čini vas ponosnim. Ono što me zaista čini ponosnim, što su oni pored medalje podigli neke druge standarde, oni su postali prije svega dobri ljudi. I ne samo to, oni su uzor i taj uzor koji je još uvijek na snazi i njihov standard koji su oni podigli na najveću moguću ljestvicu je nešto za ponos. To je nešto što je puno emocije.
djevojčicama koje imaju sad prave uzore, sigurno jednu dodatnu motivaciju da se ostvare u ovom društvu našem. Tako da su rukometašice budućnosti da su prave zlatne lavice koje se bore i koje su pokazale kako se to može u sportu, tako se može i svim sferama života. Sigurno da je dosta toga promenila ta medalja kad su u pitanju prije svega žene i situacija žena u Crnoj Gori. Koliko god muškarci su bili u nekoj prednosti na nama, ljutili se oni sad ili ne ljutili. Uvijek su bili muškarci pa žene, ali mislim da smo mi to promijenili. Sami taj rezultat je povećao povjerenje ženama u Crnoj Gori. U principu se žene sve više i više bore za svoje neka prava i to je dobro. Osjeća se da to ide u nekom pravcu.